যতন খুলুমকা তিনি আং দুইটা বিষয় তুই কক সানাय हिंनि बुसखांमा फैया प्रेसनि बुसखांगाव प्रथम न आं साना नायमानि जे टपिक आबुंखा सिटिजेनशिप एमेन्डमेन्ट एक्ट न যখন চালু খাইনা মই নোটিফিকেশন খাইজাগো আপনি অনেক হইছে ইংলাইকা এবং ত্রিপুরা স্টেট অফ নিনি কমিটি খাইজাগে স্টেট লেভেলে ডিস্ট্রিক্ট লেভেলে ডিজিগনেটেড অফিসার চংরৈখা ত্রিপুরা ইমপ্লিমেন্ট খাইনান বাগয় কিন্তু আপনি পরে কেব কোনো খোঁজ খবর নারা লেগা খরক বসু তাপ জোড়া তুই এপ্লাই খাইকা খরক বসু মানখা ও কাতাল আইন বাই ত্রিপুরাও তো চুং যতনো সাইমানো বাংলাদেশনি পুরো পাকিস্তান তংমানো হইতে गोबां बरक सिनि हावो हाबन बागैनो जों दिनै 31% माइनरिटी उंथागा दिनै पपुलेशन सिनि हावनो एका हाइफोनसे गभर्नमेंट ऑफ इंडिया कताल बाबे बनो संशोधन खाय नागरिकत्व आइन बांग्लादेश आफगानिस्तान पाकिस्तान होइते बुद्धि ख्रिस्टान जैन आमतुई अंक हिंदू जारा धर्मीय कानून जाति तो उंजाक बरक भारत फाइमाननाय और सिटिजेनशिप एप्लाई खाइमाननाय आगे अ सुजुगी माने सत्तेबो त्रिपुरा राज्य जों जतन साइमानो बांग्लादेशनि बेसिरभाग नर 1 बसंनि बरक हाबय पार्मानेंटलि और तंगजाक बुटालिसरो बुम काजाक आधार कार्ड पैन कार्ड निनि पीआरटीसी आब्र जत असदु पाइफनुंथुन बरक फेक मुंथुन बरक तिखलाइजाक गा आबुनु पर खाइनो बरक निजिनो इंडियान सिटिजेन उखा हेने बरक किन्तु एप्लाई खाई आं जे साइमामन मते जिनि स्टेट कमिटी नि जे चेयरमैन तंगनाय बबाय कं लाइके किसुदिन आगे बिनि खुक्तुई आं साइमान खाजे ताबु जराते 3-4 जन से एप्लाई खायो जिनि राज्य अ 2014 31 डिसेम्बर नि सकां जारा फाइनाय बरंनो सिटिजेनशिप रिनामगय जे आइन खाइजाका आ आइन अनुसारे ताबुक जराते 3-4 जन से एप्लाई खाइयो आबो बो बनि डकुमेंट जेता जेता सानदोंमोन खोरिनि बागय ताबुक जराते खरकसाफोनो ओ आइनो त्रिपुरा राज्यनि एप्लाई खानाय तो 2-3 जन मात्र ओ 2-3 जन बिसंबो केबो सिटिजेनशिप मानिया हंगा तार माने त्रिपुरा कोनो विदेशी खोरि बांग्लादेशी खोरि हंगा बरक तामगय एप्लाई खाइया आबो विशाल एकटा प्रश्नबोधक चिन्ह आगे ताबुक जों आबो मावा सुलाइथाय मा आबो तुये जों चर्चा खायना दरकार आगे ताबुक बरो खाज खाय हिंका बरो भारत सिटिजेन खाका भारत दिनी माने सिटिजेन खायका बो आइन मुताबिक खा हे आबो कन्स्टिट्यूशनल एवं लीगल एस्पेक्ट रंग तुय जों आबो आमदलो नायना दरकार हे दरकार नाका आबो तुय जों कोर्ट केस खायमानो हे एकटा दुइटा एग्जाम्पल लियो कोन उमति यारो आमती फाइजाक ताबुबो तो फाइ दङ बांग्लादेश होइते इभेन निनि रोहिंग्या पन्दसे त्रिपुरा हाबो एखनो तंग माब्ले सालब्रुमो से जौनुक तमती एसडीएम होइते आधार कताम से कमो पीआरटीसी तिखलायो रांनि बिनिमये उमती जत रकमेर डकुमेन्ट रां रिखेने मानथगो आबरो पत्र पत्रिका जौनुगो दङ कानिनो आबो सत्ते बनसे कोनो एक्शन गभर्नमेंट तरफ থেকে ना जाव नुगिया हंगा ताबो एकमात्र निनि एनआरसी जों दाबी माखाने एनआरसी एवं रिसेंटली आसामनि चिफ मिनिस्टार हिमंत बिश्व शर्मा जेहेतु आसाम फरेन नेशनल विशाल कतर समस्या बर अनेक दिन रमन आंदोलन खाई दङ आसु नासु नामल हईते एवं बरक आ जगह राजीव गांधी बेब चुक्ति लाइका केंद्र सरकार बा आसाम एवं एजीपी ओ चुक्ति रमिन और एनआरसी चालू खाई बागय चाइतुक जाका आबो प्रोसेस इनकमप्लीट को हे आरो मात्र 21 लक्ष बसुक चिन्हित खाइजाका आबो फाइनल सुयाको एवं ओ 21 लक्ष बिसिंग 12 लक्ष हिंदुसी आसामो एगा बरनो बुरख्लाइमे एको एगा ताबु आसामनि चीफ मिनिस्टार ब किसु नागे सामन दङ सुपार कम्पिउटार बांग्लादेश नि हामनाय बरंनि अबुमुं बुटालेसिम बुमुं दुईटा कम्पिउटार बिजों डाइरेक्ट खान आबो सेपारेट खाइमानो साबो फरेन नेशनल साबो इंडियानि उनको सिटिजेन हिने आमते हे बकिसुन नागे एकटा सल्यूशन भाइके उंनाय आबो सम्बन्धे सामानि खानाका आगे आबरं तुई ब चिनि दफाने बिसिंग
যারা সিনাই কুংনাই রক আমনো তুই চুং চর্চা খালাইনো দরকার এনআরসি উংয়াকে ও সিটিজেনশিপ অ্যাক্ট বাই সিমিনো কোন কিছু উংয়া সিটিজেনশিপ কাতাল চালং পুরো তামো চালুংয়া পুরো তামো চুং তো আপুরো হিলাইও ত্রিপুরা আসাম কার্যকর নাই মিজোরাম নাগাল্যান্ড মেঘালয় এরকম উংয়া এক্সামশন মানজা এটা তাবুনুক জাখায় এক্সামশন মানজা ফোন তাংনাই মানজা ফোন তাংনাই নো সিটিজেনশিপ এমেন্ডমেন্ট অ্যাক্ট চালুংমান পরে চুংচং লাইমানি হাজার হাজার লক্ষ লক্ষ এপ্লাই খাই পরে সুযোগ না লাইনাইখানি কিন্তু বাস্তবে তামনুক জাখা খরচ 2-3 জন বাদে কেবসে এপ্লাই খানি করি এপ্লাই খান না গিয়া কারণ বড় তো 2 নম্বরে ফেক বড় পলিটিক্যাল ফেভার মান তো রুলিং নি বড় মেজরিটি ফাতেনি ফাইনে বড়ছে 3 সরকার চালক তো যে কোনো পার্টি ফংতন অবস্থায় বড় যত ডকুমেন্ট কালেকশন খাইনানি বুটালিসো বুং তিসানানি আবু মুংথানি একদম ইজি সামু হাইকে তাও বরং ভাগে চিনি তো খাই বিদেশি হিনি ভাগে চিনি তো খাই নাই আবো একমাত্র উপায় খাই এনআরসি আং কয়না নাই অবন চিনি দোকান বরং থানি যে সিটিজেনশিপ অ্যাক্ট নি যে ফলো আপ এখন পরবর্তী সময় তাম খাউংয়া আবার তুই তথ্য কালেকশন খাইয় চুং একটা সুস্পষ্ট চিনি বিভিন্ন এনজিও দङ রাজনৈতিক দল দङ আবো তুই বুকুমা খুলুক নাই নিনি সিটিজেনশিপ অ্যাক্ট খাইমেন পরেব ত্রিপুরা তামুয় চুং যত সাইমানো গভর্নমেন্ট অফ ইন্ডিয়া সাইমানো যত ভারতবর্ষনি বরক সাইমানো ত্রিপুরা রাজ্য বাংলাদেশনি বরক কবাংখাই হামন ফরেন চুং চিনি হাও মাইনরিটি উংখা 31% চিনি পপুলেশন হঙ্গা তাবো হাইনো হাই বুসকাঙ্গ সেন্সাস চুং দङ 13 বছর পরে সারা ভারতবর্ষ সেন্সাসনি সামুং চেংজাক সামনাই চেংজাংনাই কিছুদিন বিসিঙনো এবং আবুনি ভিত্তিতেনো ডিলিমিটেশন নাই ডিলিমিটেশন অর্থাৎ পার্লামেন্টারি সিট এবং অ্যাসেম্বলি সিট ও দুইটানো ডিলিমিটেশন খাইয়ে কোনো বনি আরিনো তেইশে কাতাল খাই খাজাক ফিনাই তিনি ত্রিপুরার ক্ষেত্রে খানাও আবো 90টা উংনাই বিধানসভানি সিট 60টানি জায়গাও 90টা উংনাই খানাও একা আবরো তুই বচুং তিন দফন বড় ওয়াসংলাইন দফা আগাম হইতেন বাকি আসামও অলরেডি খাইজাকা আসাম মেঘালয়া নাগাল্যান্ড মণিপুর বাখাই স্পেশাল প্রভিশন দङ অনিনি ডিলিমিটেশন কিন্তু চিনি ত্রিপুরা ক্ষেত্রে আবক তরতং করি নুগিয়া কারণ আসাম পার্টিশন সিগাं আসাম তো ইউনাইটেড আবো একটা ভূখণ্ড দংমানি ত্রিপুরা খাই তো আলাদা ও আসামনি অংশ খাইয়ে একা 1949 से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया যোগদান খাইও একা আমগেন আসামনি ব্রিটিশ পিরিয়ড যে সমস্ত আইন বলবৎ দংমানি প্রোটেক্টিভ মানে কিছু ব্যবস্থা প্রভিশন দংমানি ব্রিটিশ আমল আবো চিনি ত্রিপুরা ক্ষেত্রে কার্যকরিয়া কাজে ও যেমন 6 শিডিউল বসুদ আসামনি বা আসাম হইতে কাক থানায় যে সমস্ত স্টেট আরো সময় কার্যকর ত্রিপুরা উংয়া আমগেন সংবিধান সংশোধন খাইয়ে 6 শিডিউল তিন ত্রিপুরা চালমা খাইও কারণ আসামনি ক্ষেত্রে সেমিসে প্রযোজিত দংমানি ত্রিপুরার ক্ষেত্রে গিয়া যাই হোক আমতি ইস্যু কত ইস্যু নং তুই চিনি ওয়াসংলাইনের দরকার আবনানি মূল বক্তব্য একে